Okay, so let's try to do example 1. So let's hit the question. So a box of mass m, okay, move with constant velocity on a frictionless surface. So identify forces acting on the box. Okay, so kita tengok apa keyword dekat soalan ni Okay, so kita ada mass, so maksudnya kita ada force weight. And then kita ada surface, kita ada normal. Okay, dia tak cakap rough kan, so tak ada friction lah. And then frictionless tu maksudnya tak ada friction. Okay, and then apa lagi yang kita ada kat sini? Okay, so let's try to do this diagram. Okay, so remember free body diagram. Okay, kalau kita imagine kan, kita ada box macam tu. Okay, lepas tu dia gerak ke sana lah kan. So this box kita represent with a dot. Okay, and then kita lukis untuk force weight. So weight sentiasa ke bawah. And then our normal sentiasa ke atas. Bukan sentiasa ke atas sentiasa perpendicular to the surface. In this case ke atas lah. Okay, so kalau sengit, so kamu punya normal pun sengit macam ni. Okay, and then weight sentiasa ke bawah. Weight ni tak kisahlah macam mana surface kamu pun, weight sentiasa ke bawah. Kenapa ke bawah? Sebab ada tarikan gravity. Okay, so itu untuk example 1. Okay, let's try to do the next one. So, a box of mass m is pulled along a horizontal surface by a force P. Fp apply an angle theta above the horizontal. Okay, so kita tengok apa situation ni Kita ada surface, lepas tu kita ada box ni. Dia kena tarik along a horizontal surface, so maksudnya tarik ke sana. By a force F tapi ada angle. So maksudnya lebih kurang macam ni kot angle dia. So this is Fp lah. Maybe this is the angle, okay? Alright. Assume that the surface is rough. Identify forces acting on the box. Okay, so kat sini kita tengok. Kita ada mass, so kita ada weight. Okay. Lepas tu kita ada surface, so kita ada normal. Okay. Lepas tu kita ada this one we call as external force lah. F kan? So external force ni remember yang kalau soalan tu bagi macam tu bentuk kita lukis je nak panah dia macam tu. Okay. Nanti mesti tunjuk macam mana. And then the surface is rough, so ada friction. Okay, so Fs ke Fk sebabkan dia bergerak. So dia bergerak, so kinetic friction Fk lah. Okay, so lukis dot represent the object. In this case the box lah. Okay, so kita ada weight sentiasa ke bawah. Kita ada normal. Okay, and then kita ada, so kalau kita buat paksi kan, kalau Miss suka buat dia paksi X dengan paksi Y. Okay, Miss akan buat dia sengit macam tu F. Sebab kalau sebab senang Miss nak tahu berapa angle dia kat sini. Selalu soalan akan kasih lah angle berapa. And then we have FK. FK ni ke mana? Okay, disebabkan objek tu ditarik ke sana, so mesti ada gerak ke sana kan. Jadi oppose the motion mestilah F ke sana. Okay, so our FK ke sana. Okay, dulu masa Miss student matric, lecturer Miss dia ajar buatlah dekat sini dulu, sketching dulu kan. Ada weight, ada normal, ada apa tu, force, ada FK. Lepas tu barulah lukis cantik macam ni. Okay, okay, kita cuba buat kat bawah ni lah. Kita baca soalan. Okay, so a box of mass MA, so kita ada MA, rest on a rough surface, inclined at angle theta. Okay, so incline lah sengit. Okay, dia rest, so dia tak bergerak, tapi rough surface Okay, so it is connected by a lightweight cord. So ada cord tali kat sini, which passes over a massless and frictionless pulley. Okay, so tak effect apa-apa lah pulley ni, dia just limpas je macam tu. To second box of mass MB, so mass MB, which hangs freely lah. So this system is at rest. Maksudnya benda ni tak bergerak lah. Okay, so identify all the forces acting on MA and MB. Okay, so kita ada MA, kita ada MB. Okay, so kita sketching kat sini lah lebih kurang untuk MA So box MA, so ada normal, so ada weight, and then dia ada this one is tali kan. Pulley maksudnya ada tension. Tali perkataan pulley, rope, wire maksudnya tension. So tension always moving away from the object. So this is our object. So move away from the object. Macam tu lah tension. And then disebabkan dia adalah rough surface, and then dia static kan, rest. So maksudnya ada static friction. Okay, so kalau dia bergerak ke mana? Mesti dia bergerak ke sana sebab ditarik oleh ni. Jadi static friction tu akan
ke arah sinilah lebih kurang FS. Macam tu. Okay. So, Miss akan lukis macam ni. I like to draw part CX dengan part CY dulu and then barulah Miss lukis. Okay. So, this is our weight and then this is our normal and then this is our FS. This is our tension. Okay. Okay, how about MB? So, MB kita ada buat dot roughly lah kat sini dulu weight and then kita ada kat sini tak ada surface so dia ada tension moving away from the object. I think that's it kan. So dia ada weight, kita label dah lah ni MA tadi kan, and then we have tension. Okay, so perlu tak labelkan T1 dengan T2? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Sebab nilai T dengan nilai T adalah T yang sama so tak payah nak differentiate mereka sebab dia connected oleh tali yang sama. Okay. Okay, let's try to do this question. Okay, so three blocks of masses M1, M2 and M3 are connected by a string. Are pulled by a force F. Okay, kena tarik dengan force F on a smooth horizontal surface. Okay. So draw the forces acting on the blocks. Okay, so tengok keyword dia, kita ada mass, so kita ada weight. Lepas tu kita ada string, so kita ada tension. Lepas tu kita ada external force F. Lepas tu dia smooth surface, so tak ada friction lah. Okay, so kita akan lukis sebabkan ada 3 objek. So ada 3 free body diagram. Okay, so nak tahu berapa banyak free body diagram kena lukis, tengok berapa banyak objek yang kita ada. So kita buatlah M1, M2 dan M3. So buat roughly kat sini weight 1 and then kita ada normal and then moving away from the object, tension. Okay, lepas tu ni kita buatlah roughly ada normal, lepas tu ada tali kat sana kan. Ni tali ni, kat sini pun ada tali juga. Remember dia ke arah sana sebab moving away from the object. Moving away from the object. Okay, lepas tu ni kita label lah ni T1 sebab dia tali yang sama kan. Lepas tu kalau kamu buat kat sini, ni ada weight 3, kita ada normal, kita ada F, ikut jarak F dalam diagram tu ada T kat sini. Okay, so ni kita buatlah T2 sebab dia connected dengan tali yang sama. So kamu buatlah. So this one you have T1, Miss buat cincai-cincai je lah Okay, and then we have T1, we have T2. Okay, normal and then we have normal, dia akan jadi berbeza-beza lah tapi kita tak payah label lah. Okay, Miss labelkan T1 dengan T2 sebab nilai dia confirm sama. Okay, tapi N yang kat atas ni lain so tak payah label. Tapi boleh juga nak buat N1, N2, N3 tapi Miss tak letak lah. So T2, F, W3, N. Okay, so this one untuk this one lah. Okay, this one untuk this one. Okay, right.